are the MSC Sidekicks. Pinoy Delicacies. Yes, Ako ay si Christine. And I'm Shella. Hello. Diya meron sa Bangban Cordoba. para sa naarasan siya hatagan o makalipay sa namo yung gusto jud guys na si MS kani si MSC ganahan jud siya mutabang sa mga nanginahanglan. So uban niwi karon guys para Maglakaw ta? lay na among Maglakaw ta ba? atuan o sa mga tao na among hatagan. So that's it. Diri na. Okay. Mabidyo. Hello, Ma'am MSC Pinoy Delicacies. Daghang kay salamat, Ma'am. Na imong gihatag karong hapuna. Wa jud ko ga-expect na ingani ang naabot sa akong pamilya, sa akong panimalay. Dako kay nigtabang sa akong pamilya man, labi na sa akong mga anak na lisod kaayo ang naglaw-adlaw nga pagkaon nila. Nagpasalamat kay kog dako nimo man nga imo jud kong gitagaan nga usa ko ka tao nga imong gihatagan og kanang blessings. Daghang kay salamat, Ma'am, og more power and God bless especially sa imong pamilya.